नताइज का सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक नून लीग वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं कर लेती। IMF ने कथित तौर पर मना कर दिया है कि आप किसी किस्म की सब्सिडी नहीं देंगे। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी खुद हार गए, उनके हारने की बहुत सारी वजूहात हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज। आप देख रहे हैं नाज बरदारियां। मोहतरम नाज़रीन, एक छोटे से व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मोहतरम नाज़रीन, पहले तो इंतखाबात हो ही नहीं रहे थे। उस वक्त की अपोजिशन इमरान खान ने बहुत सारा वावेला किया, अदालतों में भी गए कि फौरी तौर पर इंतखाबात करवाए जाएँ, लेकिन इंतखाबात नहीं हो रहे थे। निगरान सेटअप इतना प्रोलॉन्ग कर गया कि लग रहा था कि ये निगरान हुकूमत नहीं है, मुस्तकिल हुकूमत है। और जो मुस्तकिल हुकूमत ने फैसले किए, जो निगरान हुकूमत थी, उन्होंने जो फैसले किए वो मुस्तकिल हुकूमतें भी नहीं किया करती थी। कल के व्लॉग में मैंने बताया था कि जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब ने 43 अरब खरब रुपए के कर्ज लिए हैं, और ये पाकिस्तान की तारीख में किसी भी हुकूमत के बहुत ज़्यादा लेने वाले कर्जे हैं। मोहतरम नाज़रीन, बात कर रहा था इंतखाबात की। पहले इंतखाबात हो नहीं रहे थे, उसके लिए बहुत कुछ हुआ, बड़ा एजिटेशन हुआ। इमरान खान साहब निकले, लॉन्ग मार्च हुआ, बहुत लंबी दास्तान है, 2 असम्बलियाँ तोड़ी गई, लेकिन इंतखाबात होने का नाम नहीं ले रहे थे। अब इंतखाबात हो गए हैं तो अब रुकने का नाम नहीं ले रहे। आज इंतखाबात को गए हुए चौथा रोज़ है, लेकिन अभी तक रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो गोया पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले इंतखाबात हैं जिनके बारे में अभी तक, और एक दोस्त ने तो ट्वीट किया, उसने कहा ये इंतखाबात का नताइज का सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक नून लीग वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं कर लेती। तो ऐसी चहमगोइयाँ हो रही है। उसकी वजह यह है कि नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ साहब को जो ये जोम था कि मैं सादा अक्सरियत हासिल कर लूँगा और तनहा हुकूमत बनाऊँगा, वो जोम चकनाचूर हुआ है, ज़मीन बोस हुआ है। मियां साहब ने इसीलिए कोई वाज़ेह इंतखाबी मंशूर नहीं दिया था, क्योंकि IMF के साथ उनकी डील थी, उनके भाई ने डील की थी, और उसमें किसी किस्म के अवामी रिलीफ का वादा नहीं किया गया था। IMF का मुतालबा था कि आप किसी किस्म की सब्सिडी नहीं देंगे, यानी कि लोगों से आप पैसे तो लेंगे, उनकी जेब तो काटेंगे, लेकिन आप किसी किस्म का रिलीफ नहीं देंगे। यही वजह है कि निगरान सेटअप जो उसी का तसलसल था नून लीग की हुकूमत का या PDM की हुकूमत का, उन्होंने इस कदर महंगाई की कि अलामान अल हफीज़ गैस की कीमतों में कई 100 गुना बल्कि कई हज़ार गुना इजाफा कर दिया गया। वो लोग जिनको 300-400 रुपये बिल आता था, पहले 3-4 हज़ार तक गया, और फिर वो 20 से 25 हज़ार तक चला गया। इसी तरह पेट्रोल महंगा हुआ, बिजली महंगी हुई, बिजली तो एक महीने में 3 दफ़ा महंगी हुई। तो मुस्लिम लीग नून के इंतहाबी मंशूर में कोई ऐसा वादा नहीं था। बस मियाँ साहब जलसों में ये कहा करते थे, जब मैं आया तो मैं नौकरियां दूंगा, जब मैं आया तो बिजली सस्ती करूंगा। इसके अलावा बाकी उनकी तकरीर में वही माजी का रोना धोना होता था। जब मैं था तो रोटी 4 रुपए की होती थी, जब मैं था तो डॉलर 65 रुपए का होता था, 60 रुपए का होता था, जब मैं था तो मोटरवे बन रही थी, जब मैं था। इसके अलावा उनकी तकरीर में कुछ नहीं होता था। 2 बातें सिर्फ वो करते थे, जब मैं आऊंगा तो महंगाई कंट्रोल करूंगा, जब मैं आऊंगा तो लोगों को रोजगार दूंगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं था। हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी ने 10 नुकाती इंतखाबी मंशूर पेश किया, और उसमें जो 2 बड़ी चीजें थी जो वो समझते कि जिनकी बुनियाद पर मैं इलेक्शन लड़ सकता हूं और जीत सकता हूं, वो रोटी कपड़ा मकान था, और सबसे बढ़कर बिजली के बिल और गैस के जो बिल उन पे था। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने मंशूर में शामिल कर दिया था कि मैं जीत जाऊंगा, अगर मैं वजीर आजम बनता हूं तो मैं 300 यूनिट तक बिजली फ्री दूंगा। उन्होंने कहा मैं 30 लाख घर बना के दूंगा। उन्होंने कहा तनख्वाहों में मैं 100% इजाफा कर दूंगा। इसमें अट्रैक्शन थी, लोग इसकी तरफ मुतवज्जो हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी को फिर वोट भी मिले। पंजाब की तो आप जाने दीजिए, पंजाब में चूंकि पीपल्स पार्टी उस तरह से फाल नहीं है, और यहाँ पे मैंने बार बार कहा था कि यहाँ की जो सूबाई की आदत है, कमर ज़ुमान कायरा वगैरह, उनकी नालायकी की वजह से अभी तक यहाँ पर सिटी लेवल पर भी फाल तंजीमें नहीं हैं। बस डमी किस्म का सेटअप है जो पीपल्स पार्टी की मामलात को देख रहा है, और जिसको आप लोकल सतह पर कहते हैं, यूनियन काउंसिल की सतह पर, वहां तो बिल्कुल नामो निशान भी नहीं है किसी तंजीमी बॉडी का। यही वजह है कि कारकुनों को निकाला ही नहीं जा सका। तो पीपल्स पार्टी के हारने की बहुत बड़ी वजह जो है, कमर ज़ुमान कायरा खुद भी हारे और उन्होंने सबको हरवा दिया। अब कोई ये नहीं कह सकता कि कमर ज़ुमान कायरा साहब आप नालायक आदमी, आप खुद हार गए हैं, लेकिन देखिए पंजाब में जिन लोगों को आपने टिकट्स दिलवाए थे वो जीत गए हैं। तो अब कमर ज़ुमान कायरा कह सकते हैं कि अगर मैं नहीं जीता तो कोई भी नहीं जीता। ये उन्हें फख्र के साथ वो छाती बजा के कह सकते हैं अपने चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी से कि लीजिए साहब, अगर मैं नहीं जीता तो और कौन जीता है। खैर,
یہ ان کی نالائکی ہے پنجاب کی قیادت کی کہ انہوں نے ایسا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، ایسا رجیم بنایا ہوا ہر ضلع میں، ہر سٹی میں، کہ نہ وہ بیچارے خود جیت سکتے ہیں اور نہ ہی ایسا بندہ آگے لاتے ہیں جو جیتنے کی پوزیشن میں ہو۔ وہ اپنے سے نالائق آدمی لاتے ہیں اور ایسے بندے کو لاتے ہیں جو ان سے بھی گیا گزرا ہو۔ خیر، پیپلز پارٹی کے پاس ایک انتخابی منشور تھا، بلاول بھٹو زرداری نے بہت خوبصورت انتخابی منشور پیش کیا اور اس کے بعد کڑی محنت کی۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ میں ایک طرح سے وہ بہت بڑی اکثریت لے گئے اور بغیر کسی بیساکھی کے وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں۔ پنجاب میں بھی ان کی سیٹیں تو ہیں آپ کو 10 کے قریب سیٹیں ہیں، لیکن یہاں پہ بھی وہ ایک بڑا رول پلے کر سکتے ہیں۔ باہر کیا پنجاب سے بہت بڑی کامیابی حاصل کرنے میں پیپلز پارٹی ناکام رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری خود ہار گئے۔ ان کے ہارنے کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہی کہ وہاں پر بھی پیپلز پارٹی کا تو وجود نہیں ہے، وہاں پر ووٹرز موجود ہیں، لیکن کسی بھی یونین کونسل میں، بلکہ لاہور کی سطح پر بھی آپ دیکھیں تو کوئی ایسا قابل ذکر سیٹ اپ موجود نہیں ہے، رجیم موجود نہیں ہے کہ جو بلاول بھٹو زرداری کا الیکشن لڑتے اور وہاں کے لوگوں کو یقین ہوتا کہ پیپلز پارٹی یہاں پہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری وہاں سے شکست کھا گئے۔ باہر کے میں بات کر رہا تھا قومی سطح پر تو بلاول بھٹو زرداری کا جو منشور ہے بہترین منشور ہے، اس میں اٹریکشن تھی، لیکن یہ سب کچھ ریلیف وہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے دے سکتے یا نہ دے سکتے، وہ تو اس صورت میں تھا جب وزیر اعظم بنتے۔ تو محترم ناظرین، اب دور دور تک امکان نہیں ہے کہ بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بنے اور لوگوں کو 300 یونٹ بجلی فری ملے، تنخواہیں دگنا ہوں اور لوگوں کو 30 لاکھ گھر بنا کے دیں، روزگار ملے، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ جو ہے حقیقی معنوں میں پورا ہو سکے۔ اب جو لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جیسے پر تولے ہیں، اور آج شہباز شریف صاحب نے دم ٹھونک کے کہا، انہوں نے چھاتی بجا کے کہا ہے کہ میں دعوے سے کہتا ہوں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں کہ نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ کس قوت نے انہیں یہ یقین دہانی دلائی ہے یہ تو وہی بتا سکتے ہیں۔ باہر کے ان کا یقین، ان کا تیقن یہ بتا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ان کو اس بات کا پورا یقین دلایا گیا ہے کہ آزاد امیدوار جہاں مرضی جائیں بالآخر وہ آپ کے پاس جائیں گے اور وہیں پہ ووٹ دیں گے جہاں نواز شریف صاحب کھڑے ہوں گے۔ تو محترم ناظرین، اگر ایسا ہو جاتا ہے میاں نواز شریف صاحب ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم بن جاتے ہیں، یعنی کہ چوتھی مرتبہ اگر وزیر اعظم بن جاتے ہیں، تو یاد رکھیے گا، یہ بات اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا اور ویسے بھی یاد رکھیے گا کہ اگر میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو بلاول بھٹو زرداری نے تو پھر بھی کوئی لالی پاپ دیا تھا، ان کے پاس تو دکھانے کے لیے کوئی خواب تھے۔ میاں صاحب نے نہ کوئی خواب دکھایا اور نہ کچھ کریں گے، بس میاں صاحب یہی کہتے رہیں گے کہ 3.5 سال کا دور اگر عمران خان کا نہ آتا تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی، اگر وہ دور نہ آیا ہوتا تو آج دودھ کی نہریں بہ رہی ہوتی، شہد کی نہریں ہوتی، ہر طرف خوشحالی ہوتی، ہر طرف ہریالی ہوتی، ہر طرف روزگار ہوتے، موٹر ویز کے جال پھیل جاتے۔ تو محترم ناظرین، یہ سارا کچھ ہے۔ انہوں نے جو نگران سیٹ اپ بنایا تھا، انہوں نے بہت پیسے لگائے۔ نگران سیٹ اپ میں نے بتایا کہ وہ سڑکیں دوبارہ ادھیڑ کر دوبارہ بنائی گئیں، ہاسپٹلز، تھانے، کروڑوں نہیں اربوں روپے خرچ کیے گئے۔ اتنی بڑی کرپشن کی گئی، جیسے میں نے بتایا کہ 43 کھرب روپے کے قرضے لیے اور صرف اسی لیے گئے کہ ترقیاتی کاموں کی آڑ میں بہت بڑی کرپشن کی جائے۔ میں گجرانوالہ میں بیٹھا ہوں، یہاں کا جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل تھا، سیول ہاسپٹل، اس میں اثر نو تزئین و آرائش کا کام شروع ہوا اور اس پر کروڑ ہار روپیہ خرچ کر دیا گیا۔ اس کی چندہ ضرورت نہیں تھی، لوگوں کو دینے کے لیے ہاسپٹل میں میڈیسن نہیں تھی، ہم نے بہت سارے پروگرامز کیے، ڈسپرین تک نہیں دیتے تھے، لیکن وہاں پر ٹائلیں لگا دی گئیں، اینٹیں لگا دی گئیں اور تزئین و آرائش پر کروڑ ہار روپیہ خرچ کر دیا گیا۔ ہمارا ایک تھانہ ہی آپ لیجئے، تھانہ پیپلز کالونی، تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ میرج ہال ہو، اس پر بھی کروڑ ہار روپیہ خرچ کر دیا گیا۔ تو ان لوگوں نے ان منصوبوں پر پیسے خرچ کیے ہیں، پہلے سے بنی ہوئی بلڈنگز پر تزئین و آرائش کے نام پر کروڑ ہار روپیہ، ارب ہار روپیہ خرچ کر دیا ہے۔ تو وہ لوگ جو آئے تھے انجوائے کرنے کے لیے، وہ مختصر عرصے میں قومی خزانے پر مزید بوجھ ڈال کے تقریباً 45 کھرب روپے کا مزید قرضہ چڑھا کے وہ لوگ چلے گئے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں۔ تو اب گورنمنٹ آ جائے گی نون لیگ کی وفاق میں، تو کیا نون لیگ سے کسی قسم کے ریلیف کی توقع کی جا سکتی ہے؟ میاں نواز شریف صاحب نے تو انتخابی منشور میں کوئی کسی قسم کا وعدہ نہیں کیا، بس یہ تھا کہ میں آؤں گا تو بجلی بھی سستی کروں گا، میں آؤں گا تو میں روزگار بھی دوں گا۔ محترم ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ IMF نے قطعی طور پر منع کر دیا ہے کہ آپ کسی قسم کی سبسڈی نہیں دیں گے۔ ہم نے اسی مہینے میں، جو بھی مہینہ جاری ہے جس میں انتخابات ہوئے ہیں، اسی مہینے میں 90 ارب روپے سے زیادہ اکٹھے کر کے انہیں دینے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، کسی قسم کی سبسڈی نہیں ہے، کوئی یقین دہانی نہیں ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کون سا چورن بیچیں گے؟ عوام نے انہیں مسترد کیا، لیکن وہ PTI کے
जीते हुए कैंडिडेट्स को शामिल करके हुकूमत बनाने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, लाहौर से जो वसीम कादर जीते, आज उनकी वो वीडियो जो इलेक्शन से पहले उन्होंने हलफनामा दिया था, कोई उन पर दबाव नहीं था, ये इमरान खान ने नहीं कहा था, वो सिर्फ जीतने के लिए वो एक सीट पर बैठते हैं और वहां पे हलफ देते हैं कि मैं हलफ देता हूं कि मैं जीत कर इमरान खान का साथी रहूंगा, हालात कैसे भी हो मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उन्होंने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली है। मोहतरम नाज़रीन, पूछना यह था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी ये पूछना था, इदारों से पूछना था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछना था कि अगर आइन का आर्टिकल जो है उसमें 62-63 मौजूद है तो क्या वसीम कादर सादिक अमीन रहे हैं? उन्होंने एक हलफ दिया, उस हलफ की बुनियाद पर लोगों ने उन्हें वोट दिए, आज वो नून लीग में शामिल हो जाते हैं। जिसने ये दावा किया था कि मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा, लोगों ने उनकी बात पर यकीन किया, उन पर एतमाद किया, इमरान खान को वोट किए, लेकिन वो इमरान खान के नाम पर वोट लेकर मुस्लिम लीग नून में चले जाते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, क्या अखलाकी तौर पर और कानूनी तौर पर, मैं अखलाकियात की बात नहीं करता क्योंकि पाकिस्तान में अखलाकियात सिरे से मौजूद ही नहीं हैं, अगर अखलाकियात मौजूद होती तो आज मियां नवाज शरीफ साहब घर बैठे होते, आज वो हुकूमत बनाने की दौड़ में शामिल ना होते। वो उसी वक्त घर चले गए थे जब उन्हें पता लगा था कि मैं हल्का 130 से इंतखाबात हार चुका हूं। जब मियां साहब अपने हल्के से इंतखाबात हार गए थे तो मियां साहब तो घर चले गए थे। तो मियां नवाज शरीफ साहब आज घर में होते अगर अखलाकी तौर पर होता। मैं तो आइन और कानून की बात कर रहा हूं, उस आइन के आर्टिकल 62 और 63 की बात कर रहा हूं। क्या एक शख्स जो पब्लिकली ये बात करता है कि मैं जीत कर फलां शख्स का वफादार रहूंगा, फलां पार्टी का ताबेदार रहूंगा, जब वो जीत जाता है तो वो अपनी वफादारी तब्दील कर लेता है, क्या ये आइन के आर्टिकल 62-63 की खिलाफ वर्जी नहीं है, खुलम खुला खिलाफ वर्जी नहीं है? लेकिन चूंकि उन्होंने मुस्लिम लीग नून का रुख इख्तियार किया, इसलिए तमाम अदालतें और तमाम इदारे खामोश हैं। अगर कोई और कैंडिडेट होता, बेशक वो आज़ाद कैंडिडेट होता और वो पीटीआई का रुख करता तो तमाम इदारे हरकत में आ चुके हो। चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान रात को उठ के अदालत लगा लेते और उसको नाअहल करार देते। मोहतरम नाज़रीन, ये पाकिस्तान है। मैं बार बार कह चुका हूं, मेरा किसी पार्टी के साथ, किसी शख्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मेरी हमदर्दियां किसी के साथ नहीं है। मैं रियासत पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं, पाकिस्तान के आइन और दस्तूर के साथ खड़ा हूं, मैं पाकिस्तान के इदारों के साथ खड़ा हूं और पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़ा हूं। मोहतरम नाज़रीन, हम तो अवाम की बात करते हैं, हम आइन और कानून की बात करते हैं। आइन और कानून के मुताबिक ऐसा शख्स तो सिरे से नाअहल है। और ये सिर्फ एक वसीम कादर की बात नहीं है, ऐसे कई वसीम कादर हर जिले में मौजूद हैं। गुजरांवाला से जो लोग जीते हैं, क्या वो सारे के सारे अपने अहद पर, अपनी जो उन्होंने कौम से वादा किया उस पर कायम रह पाएंगे? अगर नहीं रह पाते तो आइन का आर्टिकल 62 और 63 कहाँ खड़ा है? मोहतरम नाज़रीन, हमने ये देखना है, मियाँ साहब अगर हुकूमत बना लेते हैं तो अवाम को देने के लिए उनके पास क्या मौजूद है, ये भी देख रहे हैं। आने वाले 3 से 4 दिन में हुकूमत बन जाएगी और असर 9 स्पीकर असम्बली मुंतखब होंगे, स्पीकर कौमी असम्बली कायदे अवान के चुनाव का ऐलान करेंगे, कायदे अवान चुना जाएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव इस मुल्क के होंगे और उसके बाद सदर पाकिस्तान का इंतखाब होगा, वो भी चुने जाएंगे। मार्च में सेनेट के इंतखाबात भी हो जाएंगे। मार्च से पहले छोड़ी हुई नशिस्तों पर या जो नशिस्तें मुतनाज़ थी उनका भी फैसला हो चुका होगा। जो लोग एक से ज्यादा नशिस्तों पर जीते हैं उनकी नशिस्तों पर भी दोबारा इंतखाबात हो चुके होंगे। लेकिन इस सारी गुफ्तगू के बावजूद क्या मियां नवाज शरीफ साहब अगर चौथी दफा वजीर आजम बन जाते हैं, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब वजीर आला पंजाब बन जाती है, तो क्या नून लीग, जब हमजा शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब बने थे तो उन्होंने, बेशक वो दुल्हन एक रात की वाला रोल था, उन्होंने आते ही कहा था कि गरीब लोगों के लिए 100 यूनिट तक बिजली फ्री है। उसके बाद मरियम नवाज भी कहती रही कि हम बिजली फ्री करेंगे। तो जब मरियम नवाज पंजाब की वजीर आला बन जाती हैं और वफाक में मियाँ साहब चौथी दफा वजीर आजम बन जाते हैं, तो क्या 300 यूनिट तक ये बिजली फ्री देंगे? ये बहुत सारे सवालात हैं। मैंने कहा कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास तो ख्वाब दिखाने के लिए बहुत कुछ था, नून लीग के पास तो ख्वाब दिखाने के लिए भी नहीं है। तो अवाम के हकूक पर, अवाम के हक राय दही पर जो डाका डाला गया है, उसके नतीजे पर बनने वाली हुकूमत जो है, मेरे ख्याल में वो बहुत कमज़ोर हुकूमत होगी। लेकिन एक सूरत में वो ताकतवर हुकूमत हो सकती है कि अगर वो आम को डिलीवर करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब हलफ उठाने के बाद पहला जो कौम से खिताब करते हैं, अगर उसमें रिलीफ देते हैं, 300 यूनिट तक बिजली फ्री करते हैं, नौकरियां देने का ऐलान करते हैं, वो भी 30 लाख के करीब घर देने का ऐलान करते हैं, तो यकीनी तौर पर यह हुकूमत को 3-4 साल चल सकेगी। मुमकिन है 5 साल भी चले।
لیکن اگر نواز شریف کسی قسم کا اعلان نہیں کرتے، عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیتے، تو یاد رکھیے گا جس طرح سے عوام کے مینڈیٹ کو چرایا گیا ہے، اس پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، پھر عوام خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ذاتی عمرہ محفوظ نہیں رہے گا، اقتدار کے ایوان جو ہیں وہ لرز اٹھیں گے، عوامی انقلاب آئے گا اور دو بڑے ادارے جو ہیں وہ مل کر بھی اس انقلاب کو نہیں روک پائیں گے۔ یہ میرا تجزیہ ہے، میں کوئی نجومی نہیں ہوں، سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے تجزیہ کیا اور غیر جانبدارانہ تجزیہ دیا ہے۔ ناز برداریاں کا یہی خاصہ ہے کہ ہم شخصیات سے بالاتر ہو کر، پارٹی وابستگیوں کے بالاتر ہو کر، پاکستان کے عوام کے مزاج کو دیکھتے ہوئے، مروزی حالات کو دیکھتے ہوئے حقائق پر اور ٹھوس انفارمیشن پر تجزیہ دیتے ہیں۔ تو محترم ناظرین یاد رکھیے گا، میاں نواز شریف صاحب اگر چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں اور عوام کو کسی قسم کا ریلیف اپنی پہلی ہی سپیچ میں نہیں دیتے، تو یاد رکھیے گا میاں صاحب کی یہ حکومت ریت کی دیوار ثابت ہوگی، یہ حکومت ایک سال بھی نہیں چل سکے گی۔ اگر میاں صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت پنجاب میں بھی بچی رہے اور وہ وفاق میں بھی حکومت کریں، تو میاں صاحب کو بڑے لیول پر قوم کو ریلیف دینا ہوگا، بجلی کے بلوں میں بھی اور سوئی گیس کے بلوں میں بھی۔ اگر میاں صاحب بڑا ریلیف دینے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو میاں صاحب 1 2 3 4 مہینے 6 مہینے سے پہلے فارغ ہو جائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاکستان کو سلامت رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔